आज आप फास्ट मडल कथा आगु भी कथा आगुरी कथा होइतिली केते गला वर्ष कथा गला वर्ष कथा होइतिली आज आसले मशीन नेले आज्ञा आज कौन मशीन नेले आज टाटा गोल्ड को मेसिन टा नेलु कोड एडी 6 कोड नेले बरे सिस्को अपडा नेलु ता सहित हम जो पाउच मशीन फ्री को पाउच मशीन दिए फ्री रे आज्ञा ए मशीन फ्री दिए आज्ञा प्लस जो कप फॉइल फ्लेवर पाउच फ्री को सब दिए सब आज्ञा ए सब जिन जाय ना आज्ञा आपण जो एते जिंस नेले ता बाद यदि आउरी आपण कहबे आ मो दिले कर रमट दियंतु मु देई परि ना मो स्टॉक नाही अच्छी आज्ञा दे परि भर्ती अछि आज्ञा जते जाय देई परि हम तो सेति पे नेलु आपण देखि नेलु आपण देई परि बोले हम नेलु अच्छा जो गला वर्ष आपण कथा हेतिले आज्ञा ए वर्ष भितरे आज्ञा आपण मो बारंबार विरक्त करियारो सर आसंतु आसंतु नाଇଁ, नियंतु नियंतु नाଇଁ केबे गुथरे कॉल करछि गोटे था करना केबे करनी गुथरे ले ना ना आपण आज इच्छा था जैसी नेले आज्ञा ए जो भागमा पिलान सिखेले आज्ञा ता भागमा मेथड सिखेले कत डिफिकल्ट ना 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 गो लेडी चले परि मशीन आज्ञा मशीन गो लेडी चले परि आज्ञा भागमा बने परि बगना किछि डिफिकल्ट नाही ना ना लस्सी हमर एते टेस्ट बनायछि सत कहय बोले ए वर्ष लस्सी पई ही हम मशीन एते डिमांड हैला गला वर्ष मध्ये ग्लूकोज पे मशीन बिकिथिलु 200 300 मशीन बिकिथिलु ए वर्ष जेति लोक आसले हम लस्सी चाखि देले मिन्स से लस्सी एते डिमांड हैछि हमर माने कोनोसी ब्रांड कंपनी भी सेति हम खाप खाउनी चारटा लस्सी कोन हमर आछि भेनिला लस्सी आछि मैंगो लस्सी आछि हमर सब्जा लस्सी आछि नानी बगुली कहउछन्ती हमर बटरस्कॉच लस्सी ए चारटा लस्सी एते टॉप बनायछि जे चाखुज मिन्स से चालु ही चालु खर्च टोटली 9 टका 30 दुकान वाला देउछि 15 टका रे से माने 20 25 जा बिके एमआरपी 25 अछि कप लुक देखंतु कप प्रकार अछि ए लुक आपण कोनोसी ब्रांड कंपनी होती लुक ए टाइप आसीबनी जो प्रकार आम पाखरे अछि जदि हमर ग्लूकोज भी देखिबे ग्लूकोज आम तीन प्रकार अछि मैंगो ग्लूकोज लेमन ग्लूकोज ऑरेंज ग्लूकोज तीन प्रकार ग्लूकोज अछि ग्लूकोज टेस्ट मध्ये मार्केट जेके कंपनी ग्लूकोज अछि से माने आपण पी एस धरि आस्थांतु मोर ग्लूकोज चाखिबे आपण निजे कहबे जे मार्केट अबे हमर बेस्ट अछि कि नै जय जगन्नाथ मो फार्म नाउ मुस्कान पे से मना होचे रवि नारायण साबत हमर ऑफिस आटे होचे गंजाम बरमपुर लोचापड़ा काली मंदिर पाखरे हम जन सार आछंती कूड आछंती कोन कोन डिटेल पचार जाउची सार नमस्कार आपण कोड आस्तिले आस्तिले पूरी आज्ञा पूरी आस्तिले आपण मते फास्ट किन जानले मोबाइल देखि मोबाइल देखि जानले आज आपण फास्ट मडल कथा हेतिले आगु भी कथा हेतिले आगुरी कथा होइतिली केते गला वर्ष कथा हेतिले गला वर्ष कथा होइतिली आज आसले मशीन नेले आज्ञा आज कौन मशीन नेले आज टाटा गोल्ड को मेसिन टा नेलु कोड एडी 6 कोड नेले बरे सिस्को अपडा नेलु ता सहित हम जो पाउच मशीन फ्री को पाउच मशीन दिए फ्री रे आज्ञा ए मशीन फ्री दिए आज्ञा प्लस जो कप फॉइल फ्लेवर पाउच फ्री को सब दिए सब आज्ञा ए सब जिन जाय ना आज्ञा अच्छा जदि हमर जो कहै थाउ जे जति जिंस बिकले 51 750 बारियो टोटल जिंस आपण दियाइला आज्ञा आपण जो एते जिंस नेले ता बाद यदि आउरी आपण कहबे आ मो दिले कर रमट दियंतु मु देई परि ना मो स्टॉक नाही अच्छी आज्ञा दे परि भर्ती अछि आज्ञा जते जाय देई परि हम तो सेति पे नेलु आपण देखि नेलु आपण देई परि बोले हम नेलु अच्छा जो गला वर्ष आपण कथा हेतिले आज्ञा ए वर्ष भितरे आज्ञा आपण मो बारंबार विरक्त करियारो सर आसंतु आसंतु ନାଇଁ, नियंतु नियंतु ନାଇଁ केबे गुथरे कॉल करछि गोटे था करना केबे करनी गुथरे ले ना ना आपण आज इच्छा था जैसी नेले आज्ञा अच्छा मशीन सिकेले केते डिफिकल्ट थिले हम बहुत इजी किछि डिफिकल्ट नाही ना ना ए जो भागमा पिलान सिखेले आज्ञा ता भागमा मेथड सिखेले केते डिफिकल्ट ना 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 गो लेडी चले परि मशीन आज्ञा मशीन गो लेडी चले परि आज्ञा भागमा बने परि बगना किछि डिफिकल्ट नाही ना ना हमर स्टाफ रो सब व्यवहार केनथिला नहीं बहुत बढ़िया बोलो आज्ञा हमर किछि ऑब्जेक्शन नाही नहीं आज्ञा सब सैटिस्फाइड सब आज्ञा ठीक है थैंक यू लस्सी हमर एते टेस्ट बनायछि सत कहय बोले ए वर्ष लस्सी पई ही हम मशीन एते डिमांड हैला गला वर्ष मध्ये ग्लूकोज पे मशीन बिकिथिलु 200 300 मशीन बिकिथिलु ए वर्ष जेति लोक आसले हम लस्सी चाखि देले मिन्स से लस्सी एते डिमांड हैछि हमर माने कोनोसी ब्रांड कंपनी भी सेति हम खाप खाउनी आपण तो एटा तो मो वीडियो देखि आपण सत करंतुनी वन टाइम एक्चुअली ऑफिस आसंतु सब चारटा जा लस्सी चाखिबे चारटा लस्सी कोन हमर आछि भेनिला लस्सी आछि मैंगो लस्सी आछि हमर सब्जा लस्सी आछि नानी बगुली कहउछन्ती हमर बटरस्कॉच लस्सी ए चारटा लस्सी एते टॉप बनायछि जे चाखुज मिन्स से चालु ही चालु खर्च टोटली 9 टका 30 दुकान वाला देउछि 15 टका रे से माने 20 25 जा बिके एमआरपी 25 अछि सब कंपनी लस्सी कंपनी रो सब 25 का मार्केट अछि से माने दुकान वाला देउछि 21 रे दुकान वाला बिकुछि 25 रे हमर देउछि दुकान वाला 15 टका रे से 20 बिके 25 बिके ता इच्छा टेस्ट ता बगे बेस्ट अछि क्वांटिटी ता बगे अधिक अछि रेट ता बगे कम अछि देखिया बोला हमें फुल डिमांड अछि लस्सी पेन ग्लूकोज बेथले ही परछि आ कप लुक देखंतु कप प्रकार अछि ए लुक आपण कोनोसी ब्रांड कंपनी होती लुक ए टाइप आसीबनी जो प्रकार आम पाखरे अछि जदि हमर ग्लूकोज भी देखिबे ग्लूकोज आम तीन प्रकार अछि मैंगो ग्लूकोज लेमन ग्लूकोज ऑरेंज ग्लूकोज तीन प्रकार ग्लूकोज अछि ग्लूकोज टेस्ट मध्ये मार्केट जेके कंपनी ग्लूकोज अछि से माने आपण पी एस धरि आस्थांतु मोर ग्लूकोज चाखिबे आपण निजे कहबे जे मार्केट अबे हमर बेस्ट अछि कि नै जेते दुकान वाला निजे बिकिसे निजे कहउछन जे ब्रांड कंपनी हम आगे किछ नै से टेस्ट आम पाखरे अछि खर्च केते 4 टका 90 8 टका दुकान वाला देउछि 10 टका बिका होछि तार मध्ये फुल मार्जिन अछि क्वांटिटी भी अधिक रहउछि क्वालिटी तार नंबर 1 होछि जदि मशीन रो रेट कहबा हमर 6 कप आछि 4 कप आछि 2 कप आछि सिंगल कप आछि
ଆମ ସିଙ୍ଗଲ କପର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 60,000 ଟଙ୍କା। 60,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ମସିନ୍ ନେଇ ଏବେ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ତା ସହିତ ପାଉଚ୍ ମସିନ୍ ଫ୍ରି ଦିଆହେଲା, ତା ସହିତ ତାକୁ ଏ ସବୁ ପାଉଚ୍ ଦିଆହେଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପାଉଚ୍ ବି ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ। ଅରେଞ୍ଜ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ସିକଞ୍ଜି, ପାଇନାପଲ, ଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଗୋବା, ଜଲଜିରା, ଲିଚି, ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ, ଏପେଲ, କାଲାଖଟା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଗ୍ରେପ୍ସ, ଏ ସବୁ ପାଉଚ୍ ଏ ପାଉଚ୍ ମସିନ୍ ଦିଆହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ତାର ପାଉଚ୍ ଦିଆହେଲା, ପ୍ଲସ୍ କପ୍ ଦିଆହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ତାର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦିଆହେଲା, ତା ଲିକ୍ୱିଡ ଦିଆହେଲା। ଯେତିକି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଇଛି ସେତିକି ତାଙ୍କେ ବନେଇ ବିକିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର 51,750 ଟଙ୍କା ମୋ ଜିନିଷରୁ ବାହାରି ପଡିବ। ସେଥି ସହିତ ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ମସିନ୍ ବି ଫ୍ରି ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କେ ସିକ୍ସ କପ୍ ନେଲେ, ଆପଣ 6 ନିଅନ୍ତୁ, 2 ନିଅନ୍ତୁ, ସିଙ୍ଗଲ ନିଅନ୍ତୁ, 4 ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉଚ୍ ମସିନ୍ ଫ୍ରି ଯିବ। ସିଙ୍ଗଲ କପ୍ ଆମର 60,000 ଟଙ୍କା, ଡବଲ 4 6 ଯେତେ ନେବେ ତାକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ବଢି ଯିବ। ତାରି ଖାଲି ଆମର କଣ ହେଇପାରିବ, 3 ପ୍ରକାର ଗ୍ଲୁକୋଜ ହବ, 4 ପ୍ରକାର ଲସି ହବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଖୁ ରସ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ, 10ଟା ଆଇଟମ୍ ଏ ମସିନ୍ ହବ, ପ୍ଲସ୍ ଏ ପାଉଚ୍ ମସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 25 ରୁ 30 ପ୍ରକାର ପାଉଚ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ଭେରାଇଟି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ 60,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବଟଲ ମସିନ୍ ନେବେ, ବଟଲ ମସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଡବଲ ନଜଲ ଅଛି, 4 ନଜଲ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ବନିପାରିବ। 4 ନଜଲ କାମ କଣ, 2 କାନି କେପିଂ ହବ, ଗୋଟେ କାନି ଲିଚି ହବ, ଗୋଟେ କାନି ପାଉଚ୍ ହବ। ପାଉଚ୍ କଣ, ଏସବୁ ପାଉଚ୍ ଦେଖିଲେ ଏ ପାଉଚ୍ ହବ, ଏ ଆମର କେପିଂ ପାଉଚ୍ ହବ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ, ଅରେଞ୍ଜ, ପାଇନାପଲ, ଲିଚି, ସବୁ କେପିଂ ପାଉଚ୍ ହବ। ଆଉ କଣ ସେଥିରେ ହବ, ଲିଚି ପିସ୍ ହେଇପାରିବ ସେଥିରେ। ଆମର ଏଇ ଟାଇପର ହାଫ୍ ଲିଟର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହେଇପାରିବ, 10 ଟଙ୍କିଆ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହେଇପାରିବ, ପଇଡ଼ ପାଣି ହେଇପାରିବ, ଏ ଫଏଲ ଲିଚି ହେଇପାରିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଦିନକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ, 7,000 ରୁ 8,000 ପିସ୍, ଯେତେ ଚାहे ପ୍ରଡକ୍ସନ କାଢିପାରିବେ। ମସିନ୍ ଖାଲି କୋଉଠୁ ଆଣିଦେଲା ବଡ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମେନ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ସବୁ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ମେନ୍। ଟେଷ୍ଟ ବିନା ମାର୍କେଟରେ କିଛି ବି ଆପଣ ଚାଲିବାର ନାହିଁ। କୋଉଠି ବି ଲଭର ପଡି କୋଉଠି କିଣନ୍ତୁନି, କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ କିଣିବା ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ଠିକ ଲାଗିବ ତ ମସିନ୍ ନେବେ, ନାଇଁ ତ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ କରାହେବ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମତେ ବର୍ଷ କଥା ହେଇଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ଫିର ବି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି କଲ୍ ଯାଇନି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଆଜି ଆସି ନେଲେ। ଆମର ଖାଲି ଏ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଗେଜେଟ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଆମର ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମସିନ୍ ବନା ହଉଛି ଆମର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାସେ ପରେ ଦିଆହବ। ଯଦି ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଫାଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଲାଇକ୍ ମାରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେଇଥିବେ, ତ ଆମର ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ ପଡିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଯିବ। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, କଲ୍ କରି ଆସିପାରିବେ।